Ladies and gentlemen, good morning and welcome to this momentous occasion as we gather to celebrate the groundbreaking ceremony of the legislated multi-species freshwater hatchery here at Bumbon, Camarines Sur. Pagpapasalamat sa lahat at congratulations po sa Bayan ng Bumbon, sa BIFAR, sa lahat ng partners natin para po sa isang napakagandang proyekto na makakatulong hindi lang para sa iilan kundi sa napakaraming tao. Magandang umaga po ulit sa inyo. May mga investor ako nakakaulay, ang sabi ninda, Region 5 is the sleeping giant of aquaculture sector. Ini sa buong Bicol na freshwater legislated hatchery. Kaya congratulations po sa Bumbon. Of the Bureau and the national government to increase fisheries and aquaculture resiliency and production within ecological limits by adopting appropriate and science-based technologies and management system. Today is not just about earning soil, it's about laying the foundation for a vision that will shape our community's future. The groundbreaking ceremony of the legislated multi-species freshwater hatchery signifies progress, innovation, and a commitment to address our food security. Primero po, welcome. Na-realize man giraray po ining pigmok na kan sa tuyang congressman na saro po ning Republic Act 11-8N na multi-species fresh hatchery. Ini po nakulaon na bagay ini sa satuyang komunidad na magkakaigwadigding hatchery. Makupuning kuanon ko po ang oportunidad na ini na pasalamatan na na-realize ang satuya pong project na ining fish hatchery. Nakulaon pong maray ang impact na ay nakulaon pong maray ang benepisyong itatao kani digdi sa satuyang barangay, lalong-lalo na po sa LGU Bumbon. And mind nyo, tulong doble or apat na doble ang madadagdag na kita pag ika nag-invest sa fisheries, sa aquaculture. So sa liwat po, sabi po kansamuyang National Director, salamat po sa pagtarabang-tabang ta asin mabuhay ang sektor ng pangisdaan. Diyos maray na aga po sa Sato Gamos.